karaan og dagkong kawa nga atong makita sa Midilian, Cebu. Kung mahilig gyud ka usa ka lugar nga dunay kasaysayan og talagsaong atraksyon, mga antik nga kawa nga atong makita naa sulod mismo sa Bamboo Forest, Barangay Luya, Midilian, Cebu. Usa kini ka simbolo sa kasaysayan sa maong lugar. Gamit kini kaniadto sa mga dagkong okasyon ug mga kalihukan sa komunidad. Nagpamatuod kini nga dato ang kultura sa panaghiusa sa katawhan sa Barangay Luya. Gawas sa antik nga mga kawa, nindot ang talan-awon og presko nga hangin alang sa pagpahulay, pagkuha og mga litrato. Kung mangita ka og talagsaon nga destinasyon sa amihanang bahin sa Cebu, ayaw gyud kalimti ang antik nga kawa sa Bamboo Forest sa Barangay Luya, Midilian, Cebu. Dara, ito pa sunahan oh. Toy, atong adtuon oh. Kana, kita ka dara eh. Na. Nindot kita naon ba kiparihog isla gidagkon tara eh. Tapos sa tuti usa sunahan no tanawa. Ato yung makita sa iyang actual gid nga hitsura. Di mailahan gyud nga karaan na gyud kayo. Tagsa na lang gyud kaita makakita og ingon ani kadagkong kawa.